Dans la vidéo de la semaine, В видео недели vous avez parlé des trois poisons, вы рассказывали о 3 ядах. l'avidité, la colère, Жадность, гнев, l'illusion. иллюзии. Et derrière ça se cache la peur. И за этим скрывается страх. La dernière fois, vous nous avez dit, mon travail, c'est de vous libérer de la peur. И в последний раз вы сказали нам, что ваша работа освободить нас от страха. Alors effectivement, je me dis, je veux me libérer de la peur. И я говорю себе, да, я хочу освободиться от страха. Et la question qui est montée, comme elle est derrière, elle se cache derrière ces trois poisons, И вот мой вопрос, поскольку он скрывается за 3 ядами, comment je peux faire un travail sur la peur alors qu'il y a déjà l'avidité, l'illusion как я et могу la colère? проводить работу над страхом, если уже есть жадность, гнев и иллюзии? Oui, c'est bien ça. Да, это так. Tu fais un travail sur l'avidité, Проводи работу над sur les жадностью, illusions иллюзиями et la haine ou и ненавистью la colère. или гневом. Et quand ce travail aboutit, Когда эта работа завершится, toutes peurs ont disparu. любой страх исчезнет. Parce qu'on n'a pas besoin de travailler directement sur la peur. Не нужно напрямую работать со страхом. Ce qui m'est venu comme réponse, c'était que Вот. Ah, tu avais la réponse. Pourquoi tu me poses des questions Мне, alors мне c'est пришел pas la même. ответ, но если тебе пришел ответ, зачем ты задаешь мне вопрос? Он был je другим. me suis posé comme la question plutôt, c'était pas une réponse, pardon, Это был не ответ, это был вопрос. qu'en fait, les trois poisons sont l'effet secondaire de la peur. Non, Est-ce que c'est le что? contraire? 3 яда — это побочный эффект страха, Non. это так? non, Нет, non, la peur est partout. страх везде. Quand on est incarné, la peur est présente partout. Когда мы воплощены, страх везде присутствует, Parce qu'elle appartient au monde matériel. потому что принадлежит материальному миру. Et lorsque quelqu'un se libère des 3 poisons spirituels, И когда кто-то освобождается от 3 духовных ядов, il n'a plus de problème avec la peur. у него больше нет проблем со страхом. 3 poisons du spirituel étant 3 духовных яда la haine, — это ненависть, l'exclusion, исключение, la colère, гнев, d'une part, с одной стороны, puis l'ignorance затем невежество et toutes les illusions qui vont avec, и любые иллюзии, идущие с этим. et évidemment toutes les formes d'attachement, И, очевидно, все виды привязанностей, d'avidité. жадности. Par rapport à l'illusion, И что касается иллюзий, Les illusions, oui. les illusions. иллюзий. Si la peur est une illusion, Если страх — это иллюзия, Oui. alors Elle est liée au monde matériel. он связан с материальным миром. Mais il n'y a aucune raison qu'elle se situe au niveau du psychisme. Но нет никаких причин, чтобы он был в психике. Matériellement, elle peut exister. Материально он может существовать. Elle permet la survie du corps souvent. Позволяет выжить телу часто. Elle permet de trouver souvent l'attitude juste face à une situation Да. dangereuse. Найти правильное поведение перед опасной Elle ситуацией. permet soit de se paralyser, de rester complètement immobile, Либо быть парализованным, остаться в неподвижности, soit de fuir, либо убежать, soit d'attaquer. либо атаковать. Donc elle a une raison d'être matérielle. То есть у него есть материальная причина бытия. Le problème, c'est quand elle envahit, quand Проблема, cet instinct, что когда этот инстинкт захватывает, ce trait instinctif, ce trait animal, envahit le psychisme, эта животная инстинктивная черта охватывает психику, envahit les autres émotions, другие эмоции les охватывают, pensées. мысли, Là, elle devient un problème du point de vue de l'évolution personnelle. то становится проблемой с личной точки зрения эволюции. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on développe les qualités de l'esprit, По этой причине, когда мы развиваем качество духа, donc l'amour, la compassion, то есть любовь или la сострадание, sérénité, безмятежность, l'enthousiasme ou la joie энтузиазм или радость et la clarté, и ясность, la peur disparaît страх исчезает naturellement. естественным образом. Plus on avance sur le chemin du développement des qualités de l'esprit, Чем больше мы продвигаемся по пути развития качеств духа, plus la peur disparaît. тем больше исчезает страх. Et plus on adopte naturellement les attitudes des bodhisattvas. И чем больше мы приспосабливаем поведение бодхисаттв, On est toujours accueillant, bienveillant, всегда принимаем доброжелательные, plutôt doux, скорее мягкие,
partage, делимся, on accepte tout le monde. принимаем всех. C'est ça le chemin. Это путь. Alors je me suis un peu prêté au jeu, je me suis dit si on m'enlevait ce mot peur de ma tête, si on me faisait de l'hypnose et qu'on m'enlevait ce mot peur de la tête, И вот я подумал, что если меня ввести в гипноз и убрать слово «страх» из моей головы... Non, et que d'un coup je non, savais l'hypnose plus ce que n'enlève c'était. pas le mot, Нет, гипноз не уберет слово, elle n'enlève pas la peur, juste не уберет la страх, refoule à un autre endroit, просто подавит его в другом месте, où elle est moins, la peur moins l'accessible. где страх будет менее доступным. Mais sur le chemin, Но на пути il faudra quand même un jour faire le travail, le même travail, однажды нужно сделать ту же работу, et voir passer cette peur. позволить пройти этому страху. Et parce qu'on a fait le travail sur soi, И поскольку проводим работу над собой, on développe une compassion vis-à-vis des petits moi qui sont encore dans la peur. то развиваем сострадание к маленьким «я», которые боятся. Et on développe naturellement la sérénité face à la manifestation physique de la peur. И, естественно, развиваем безмятежность перед физическим проявлением страха. Et comme on est dans la clarté, on voit de plus en plus clair. Поскольку мы в ясности, то видим более ясно. On sait que devant un tigre, И знаем, что перед тигром, si on peut plus fuir, если мы не можем больше убежать, si on peut plus se cacher, не можем спрятаться, si on peut plus faire semblant de ne pas être là en fermant les yeux, не можем сделать вид, что мы не здесь, закрыв глаза, on verra clairement qu'on va être dévoré, то мы ясно увидим, что нас сожрут sereinement. спокойно.